बटरफ्लाई ନାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିକି କାଟିବି ଆଉ ସେପଟେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଖରା ଖାଇ ପିଇକି ଯାଉଛି ଯାଉଛୁ କଲର ଦେଖେଇବୁ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଆସିକି ବଞ୍ଜାରୀ ପଡ଼ିଆ ପାଖରେ ହେଇଗଲୁ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବେ ସମସ୍ତେ ଭେରାଇଟି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯଦି କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର एंड सब्सक्राइब कर देवे और देखिए दे दी एटा हम बंजारी पड़िया ब्यूटी पैलेस हम थर जाकि फास्ट डिनर करके आसला ना भल लगी तो से दिन हमर कूपन उठिला समस्त हेयर कट समस्त हेयर कट से आज हम समस्त मुंडा धोके आसे चोरी डाकिले एमती चुटी काटुछु समस्त कम अछि भल लागु ना नाइ देखेबु आपण को ओके देखंतु स्टेट बैंक ऊपर हैला ब्यूटी पैलेस हम जाउछु एबे एटा कलर दा एटा देखि पारे देखंतु बस आछंती अबे जाउछु ऊपर देखंतु आम आसिक ब्यूटी पैलेस भीतर पहुँची जाइछु एम समस्त मिसिक आइछु लगे तो पिक्चर बहुत बढ़िया लेकिन मैं कहबे भी बहुत यूज करले केमिति लागियो फास्ट मोड से या तो सब होई जसे बेसिकली हम लगा है ऑफिस भाई को पे वाला करते बहुत बढ़िया लोग समस्त भल लागे वीडियो कहले मते जो दीदी जन मते 4-5 जन जाई पचारिले था हमें जाइथिलु ना लगा हमें काम पछे ए को जाके डरे देला ए कहि ना लागू ले लो तो पानी से पे पछन दबा का पानी ना कर जा कर दो तो रेरा बहुत नहीं थरे ना कथि लगा कि पानी होई डायरेक्ट पानी से घंटा तक मेगन बता दिले ड्यूटी ना तो तुझे रास्ता में तो काट जमा हेलो Leave me, baby, don't wanna fall again. This just hurt me. Just think about it, but you hold me like you don't wanna break. I need some space. Just think about it, maybe separate is better. I will love you till forever. फ्रंट वीडियो फ्रंट को साइड पे हेयर करो हेयर कट एबे सरीला आउ केमती लागुची मते कमेंट रे कहबे भल लागुची ना नाही बहुत माने मते भल लागुची आपन ने भल लागुची ना नाही मते कमेंट करी कहबे
ଆଉ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି ଦେଖେଇଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି କେମିତି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ କଟ୍ଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଲେୟାର କଟ୍ କାଟିଛି। ଏମାନେ କେହି କାଟି ନାହାନ୍ତି, କାଟିବେ, କାଟିଲେ ଦେଖେଇବି। ଏଇଟା ସେ ପାର୍ଲର ବାହାରେ ଆମେ ଆସିକି ବୁଲୁଛୁ। ଏମାନେ ନାହିଁ, ଏମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଟି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ୟାର ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ ଚୁଟି, ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଆହୁରି କାଟିବି। ୟାର ତ କିଛି କାଟିବା ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ, ତଥାପି ସେ କହୁଛି ମୁଁ କାଟିବି। ମୋର ଲେୟାର କଟ୍ କାଟିଛି, କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବେ କମେଣ୍ଟରେ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏବେ ହେୟାର କଟ୍ ସରିଲାଣି, ଆଉ ଖାଲି ଏବେ ଜଣଙ୍କର ହେଉଛି। ଇଏ କାଟିଛି କଟ୍, ୟାର ଇଏ କିଛି କଟ୍ କାଟିନି, ରୋଲିଂ କରିଦେଇଛି। ଶୋଉଛି ଆଉ ମୋର ଲେୟାର, ୟାର ଲେଜର। କେମିତି ଲାଗୁଛି ସବୁ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଚୁଟି କଟା ସରିଗଲା। ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ନା ମୋର ବେଶୀ ବଡ଼ ଚୁଟି ନଥିଲା, ମୋର ଛୋଟ ଚୁଟି ଥିଲା, ଛୋଟ ହିଁ ହେଇଗଲା। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଇଯାଇଛି ଚୁଟି କଟା। କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ, ଏଇଠି କରିଥିଲୁ ଉପରେ। ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ। ମାନେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ 12:30, ଏଇନା 4ଟା ହେଲାଣି। ମାନେ କେତେ ଟାଇମ୍ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ଘରକୁ ଆସିବେ କେତେ ଜଣ ଚୁଟି କାଟିବାରେ। ହଉ ଆମେ ଘରକୁ ଚାଲିଲୁ। ଟାଟା ବାଏ ବାଏ, ଟାଟା ବାଏ ବାଏ।